Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's topic is about time management and organization skills. This topic is not only important for the student but to each and every one of us. Here's the definition of time management. Time management is the ability to use one's time effectively or productively, especially at study or work. The Prophet ﷺ advised us to take benefit of 5 before 5. Your youth before the old age. Masa muda sebelum waktu tua. Your health before your sickness. Masa sihat sebelum masa sakit. Your wealth before your poverty. Masa kaya sebelum masa miskin. Your free time before your preoccupation. Your free time before your preoccupation. Maksudnya, waktu lapang sebelum waktu sibuk. And the most important thing is your life before your death. This is some strategies to develop a successful system of studies. First, use a weekly schedule. So sini kita ada weekly schedule dan tengok daripada Isnin sampailah hari Ahad. So apa yang kita nak buat tu setiap jam. So from the weekly schedule we can use a daily planner. Then we can always refer to the semester calendar. On the other hand, we need to balance the academic with social and also the personal demand. And the most important thing, we need to avoid procrastination. Kena jauhkan sifat bertangguh-tangguh. Procrastination adalah bertangguh-tangguh. So here's the example for the weekly planner and also the daily planner. Di mana the weekly planner, you have 7 days plan. On the other hand, this is more specific on the daily plan. So, what is procrastination? Procrastination is the act of putting off intentionally than the doing of something that should be done. Kita selalu bertangguh-tangguh. I'll do it tomorrow. So akhirnya it's either you never do it ataupun you do it right before the deadline. Maksudnya dah hujung-hujung tarikh nak hantar baru nak buat. So itulah yang kita namakan sebagai bertangguh-tangguh di sini. So what's some advantage of being organized? So keep on schedule and meet the deadline. The second one is it must reduce the stress where we are in control. Tak ada tergesa-gesa. No stress. The third one, we need to complete the work without stress. And the most important is it good to build your confidence. Dia nampak tak tergesa-gesa lah. Okay, how to overcome the procrastination? Macam mana cara kita nak mengatasi sifat tergesa-gesa? Know what you should accomplish. So apa yang kita nak kajar, apa yang kita nak capai di sini. So yang kedua, determine the deadline. Bila nak hantar? 2 minggu lagi ke, sebulan lagi ke, ataupun minggu hadapan. Seterusnya, use schedule, planner and also calendar to help you to plan. Seterusnya, prioritize. Beri keutamaan. Mana yang penting dibuatkan dahulu dan mana yang tidak penting dikemudiankan. Seterusnya, divide a big job into the smaller one. Nanti saya akan terangkan satu istilah yang how to eat an elephant. So seterusnya, do the unpleasant task first. Mana yang kita tak suka, kita buat dahulu. Kalau tak suka matematik, buat matematik dulu. Seterusnya, change the way you think about the task. Jangan rasa susah task tersebut. You do. So jadi senang saja, insya-Allah senang.
So seterusnya, have fun with the activity. You need to have fun in order for you to enjoy and to love the activity. Seterusnya, reward yourself when you are done. Rasanya kalau dah siap ni, bolehlah pergi tengok cerita Korea. So maksudnya you reward yourself when you are done. Seterusnya, kita tengok kadang-kadang kerja kita terlalu banyak. How to manage so much work. This is what I talk about. How do you eat an elephant? Elephant tu besar, macam mana nak makan? Takkan nak buat kecil macam ni, masuk kecil, crop di sini, masuk dalam sup. Kita pun tak lalu nak makan. Tengoklah ni, air dia pun macam lumpur di sini. So kita pun tak lalu makan. So sini, how do you eat an elephant? So selalunya kita akan kata one bite at a time. Sikit. Lama-lama habislah. Sini ya. So sini, there are a few steps. Sini ya. Pertama, get a clear of your outcome ataupun result. So sini, istilah how do you eat an elephant adalah jika kita ada huge tasks. Maksudnya task kita tu besar. Macam mana kita nak siapkan task tersebut? Contohnya mungkin bila dah masuk semester kedua, anda akan ditugaskan mungkin buat event. So task tu besar. So macam mana kita nak selesaikan di sini? So selalunya kita akan one bite at a time, one step at a time. So sini yang pertama adalah get clear on your outcome. Apa yang kita nak capai di sini dan kenapa? Sini. Kemudian you need to make a list di sini. Kena senaraikan. People love list di sini. Dia ada grocery list, dia ada shopping list, dia ada wish list pun di sini. Ada bucket list. Jadi ada banyak list. So sini kita senaraikanlah kerja-kerja kita. So macam mana kita nak buat event tersebut, senaraikan ke semua aktiviti-aktiviti yang patut ada. Kemudian yang saya katakan one bite at a time. Put the next 3 step on your calendar with a deadline. Maksudnya kita ambil 3 step yang utama, dan kita letak dia punya deadline. Dan kemudian kita work towards dia punya step tersebut. Maksudnya tengok balik dan get a mechanical timer. Get a mechanical timer tu maksudnya jika kita buat satu kerja, kita kena fokus di sini, concentrate. Let's say ada setengah orang boleh tahan concentrate dalam setengah jam. Selepas setengah jam dia kena rehat 5 minit. Ataupun selepas setengah jam dia rehat 10 minit. Ada setengah orang hanya boleh tahan ataupun hanya boleh buat kerja dalam masa 15 minit. 15 minit dia rehat 5 minit. It depends on you. So you need to get a mechanical timer. I understand di dalam telefon ada juga timer ni, tapi dalam telefon tak boleh lah. Sebab apa? Nanti we tend to check the Instagram di sini. So sini apa yang kita katakan, we need a mechanical timer lah, macam jam lah. Jam tu kita tak boleh usik kan. So sini kita akan pakai jam. So dalam 15 minit kat jam tu, lepas tu kita berhenti. Sambung lagi selepas rehat 5 minit, so on. So seterusnya untuk step 5, put the next step on the calendar. Dah siap 3 step tu, letak lagi. Maksudnya buat sedikit demi sedikit sini. This is how you eat an elephant, by one bite at a time. Seterusnya for the student, some preparation essential for the student. This is basically 5 steps. But the most important thing is to start early. Preparation for exam should begin early than the day before the test. Sini. Sebelum test tersebut, kita kena prepare awal. Get started well before time. Di sini. Kita mula awal. Yang kedua, we need to familiarize with the past examination. The second one, we need to familiar with the past year exam. Jadi apa yang kena buat, download ke semua past year exam daripada library punya portal dan cuba buat.
look at the relationship between question and also syllabus. So di sini syllabus and how the question are being asked from the final exam. For the third one, we need to manage time. Prepare study timetable with realistic goal and stick with it. Dan keempat, and the most important thing adalah for any topic that you find some difficulty, you can always find your lecturer or your friend to help you. Get help. Jangan senyap saja. Kena tanya. Especially for the lecturers, you boleh tanya saja. InsyaAllah they willing to help you. Kemudian yang keempat, maybe you need to solve some papers. So ada mock test, ada sample test dengan kawan-kawan. Kita tengok agak-agak dalam masa 2 jam boleh tak kita siap ni, dalam masa setengah jam boleh siap tak. So this is some preparation essential di sini. But the most important thing I believe is to start early. Okay, in the digital era, semua orang pegang telefon. Itu adalah satu facts yang kita tak boleh nak sangkal di sini. Di mana kita menggunakan telefon untuk banyak kegunaan. And how to manage time jika kita dalam penggunaan telefon. So we use the time management tools di sini. So kalau kita pakai Apple, kita ada reminder, kita ada keep. Tapi kalau kita pakai Android pun semua ada calendar and also daily planner sini. So ini adalah satu benda yang memang ada dalam phone kita. So this is macam contoh. Ini adalah untuk calendar. This is for week. Nak duduk mana ke, nak mana kita ada kita punya plan, dan kita ada reminder daripada iCloud di sini. So apa yang kita nak buat, kita akan tulis apa yang kita nak kena buat. Dah siap, write saja. So untuk task topik 4 ni, so you need to prepare the fixed commitment calendar. So sini adalah contohlah untuk 1 minggu. Ini adalah you buat contoh untuk 1 minggu saja. Jangan tiap minggu pula, buat 1 minggu saja. So katakanlah minggu depan nak buat apa, pagi nak buat apa, subuh prayer 6 sampai 7, subuh prayer, 7 sampai 9 makan, 10 sampai 11 kelas and what not. So kita tengok balik time available for study berapa sini dalam satu minggu di sini. So berapa yang kita perlu nak study, so kita tengok berapa sepatutnya kita study di sini. Yang kedua adalah untuk prioritize task list. So mana yang penting, the high priority task, bila due date dia. Contohnya di sini test 1. Test 1 bila? Assignment 1 bila? Portfolio UED bila nak hantar? Seterusnya kita ada medium task. So itu adalah contohnya mungkin kita nak kena buat latihan, prepare for the quiz di sini. Prepare for the quiz di sini. So bila quiz di sini. So seterusnya low priority task mungkin pergi renew lesson. Renew lesson ialah low priority task sini. Dan mungkin kalau dia rasa dia medium, so letakkan medium. Jadi mungkin low priority task, any task lah. So bila due date dia. So some additional task ni adalah contoh, dan you buat hanya untuk satu saja sheet sahaja. Okay, that's all for today. Prophet Muhammad SAW say there are 2 blessings which many people waste: health and free time. Jadi masa haruslah disusun dengan baik di sini, supaya kita tidak menghabiskan masa tanpa membuat apa-apa di sini. Sekian, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.